ईद के मौके पर लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए इंतजामिया मीटिंग्स करती है और ये एश्योरेंस देती है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिला डोडा के गुंदों से वीडियो सामने आ रही है जहां पर लोग जो है गैस के लिए कतारों में लगे हुए हैं। कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही है जहां पर लोगों को जब एक गैस सिलेंडर जब मिलता है तो उस पर फूल मालाएं जो है वो डाली जाती है, वो इसलिए कि ये दिखाना है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों की जो है वो कमी है। मेरे साथ इस समय सीईओ वक्फ बोर्ड जावेद साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है। हालांकि इनका कंसर्न डिपार्टमेंट रहता है, ये इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, स्पेशली ईद हो या बाकी जो मुस्लिम इवेंट्स हो, खासतौर पर जो रिलीजियस इवेंट्स हो, इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें होती है। जावेद साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ईद को लेकर इंतजामिया के साथ आपकी मीटिंग्स भी हुई है और मीटिंग्स में हमेशा ये एश्योरेंस मिलती है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। मुझे बताइएगा ईद को लेकर किस तरह की तैयारियां आपकी है, क्योंकि नमाज टाइमिंग्स है, आपकी ईदगाह है, मस्जिदें वगैरह तैयार करनी होती है। उसके अलावा जो आपके इलाके में, खासतौर पर आपके इलाके में प्रॉब्लम आ रही है गैस की कतारों में लोग लगे हुए हैं, वीडियोस जो है इस वक्त वायरल हो रही है। आज पहले मैं परवेज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज यहाँ पे हमारे ज़िला डोडा में जितना भी सोशल मीडिया है कम से कम लोगों की डिमांड्स को हाईलाइट करने में एक अहम रोल निभाते हैं। ये जो आप कह रहे हैं इसके बारे में हम पहले ही फ़िक्रमंद थे। मैंने हफ़्ता पहले इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि गैस की क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि मैं एक अंदाज़ा लगाता था कि ईद उल अज़हा के दिन लोगों ने कुर्बानी करनी है, इसीलिए इसको 2 दिन की हॉलीडे रखा गया है। तो लोगों ने कुर्बानी करनी होती है और गैस आगे पीछे की बनिस्बत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो मैंने एक मोटे आइडिया लिया था कि 1.25 लाख के आसपास हमारे राशन कार्ड होल्डर हैं ज़िला डोडा में, और 1.25 लाख में से मान के चलो कि अगर 50,000 लोगों के पास पाइपलाइन में पुरानी गैस पड़ी हो, लेकिन 50,000 सिलेंडर पूरे ज़िला में इस हफ्ते होने चाहिए थे। और जब हम सप्लाई देखते थे तो सप्लाई कम थी। तो इस बारे में हमने पहले भी शोर किया था। उसके बाद जब 3 रोज़ पहले वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे मीटिंग ली, ईद से रिलेटेड तमाम इंतज़ामात की, और उसमें पूरे सब डिविज़नल हेड भी थे, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन थी, और मैंने भी वहाँ ये ज़ोरदार तरीके से डिमांड प्रोजेक्ट की कि मैंने कहा सरकार ने जो नियम फिक्स रखे हैं कि रूरल एरियाज़ में हर घर को 45 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा और अर्बन एरिया में 25 दिन के बाद, ये नियम आज इस ईद के लिए लागू नहीं होने चाहिए। आज हमें कोई एक्स्ट्रा कोटा मिलना चाहे। बहरहाल डीसी साहब की दायरे इख्तियार में ये बात थी कि उन्होंने हाई लेवल पे, अप लेवल पे हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना था, वो तो किया उन्होंने। फिर कल हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस ज़िला के ही राजेश कुमार शिवान साहब जो हैं डायरेक्टर फूड सप्लाईज़ हैं, एक बहुत ही तजर्बाकार और अच्छे ऑफिसर हैं, और ख़ास करके आम लोगों के मसाइल से रिलेटेड वो बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं और पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। आज भी हमारे दिलीप साहब की उसके 7 दिन को बात हुई, फिर मेरी भी बात हुई। अभी आप हमारे चैम्बर में बैठे थे तो उन्होंने उधर से ही बात की कि मैंने उनको, चूँकि जो भी भले इसमें जो हमारे सोशल मीडिया की वीडियोस बनती हैं तो मैं उनको हमेशा सेंड करता हूं कि ये हालत है गैस की, और उन्होंने कहा कि मैं तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जैसे जब उन्होंने देखा कि लोग ज़बरदस्ती गाड़ी में चढ़ रहे हैं, सिलेंडर उतार रहे हैं, कहते यार ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। लेकिन अभी कुछ अरसा जब इस गैस पे कोई कंट्रोल नहीं था तो हम रूरल एरियाज़ के लोग थे, हमने वो पुराने ज़माने के चूल्हे थे जो लकड़ियाँ थी तो वो बंद ही कर दी थी, यानी कि इवन दिन सर्दियों में भी नहीं चलाते थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने नियम बनाए हैं कि 45 दिन के बाद रूरल एरियाज़ में गैस मिलेगी, तो हमें फिर सरकार को, हमें फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा कि गांव में बालन के डिपो खोलो। क्योंकि अगर आप इस वक्त जंगलों में हरियाली देखते हो, नहीं तो गाँव में जंगल बहुत कटते थे। पिछले 10 सालों से अगर जंगलों में आप हरियाली देखते हो, ये इसी वजह से था कि गैस मिलता था हमारे पास, तो हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं पड़ती थी। चलो, लेकिन फिर भी डायरेक्टर साहब ने आज भी एश्योर किया कि मैं कल का दिन है, मैंने कहा था कि परसों भी भेजो आप ईद वाले, चूँकि हमारी ईद 2 दिन चलती है, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे
کہ 2-4 گاڑیاں ہم بھلے اس میں 4-5 گاڑیاں پھر سے بھیجیں گے. اور پھر میں نے ان سے ایک گزارش کی کہ ہمارے رورل ایریاز میں تقریباً 50 سے 40% راشن کارڈ ہولڈر ایسے ہیں کہ جنہوں نے گیس بھی لیا, کنیکشن بھی لیا ہے, لیکن آن لائن نہیں ہوئے. تو آپ اس کی کوئی ایسی یوجنا بناؤ, کوئی ایسا ایزی طریقہ دکھاؤ جس سے وہ آن لائن ہو جائیں, ان کو بھی OTP آئے تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ تو تھا گیس سے ریلیٹڈ. باقی چیزیں تو تقریباً سرکار نے ہر چیز پہ نظر رکھی ہے, ایڈمنسٹریشن کو متحرک کر کے رکھا کہ بھائی کسی بھی ویکتی کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پڑے گی تو سرکار جو ہے آگے آ جائے. اس کے علاوہ ہماری عید کے جو ریلیٹڈ مسئلے ہیں, ہم نے یہاں سے اپنے دفتر سے ہمارے تقریباً 150 سے زائد عیدگاہیں ہیں جو ہمارے پاس وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں. ان کی ٹائمنگ بھی ہم نے نکالی ہے, ایڈمنسٹریشن کو سونپیں گے, SSP صاحب کو سونپیں گے, DC صاحب کے حوالے کریں گے تاکہ وہ وقت پہ ہر عیدگاہ میں پانی اور سیکیورٹی کا انتظام کریں. یہ تو ہم تک ہے, ہم تو یہ اپنا کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ہم تو پوری تن من دھن سے عوام کی خدمت کے لیے لگے رہے ہیں. جاوید صاحب, ہر سال آپ کی لسٹ جاری ہوتی ہے, یہاں سے عید نماز کی لسٹ جاری ہوتی ہے اوور آل پورے ڈسٹرکٹ کی, جسے فکس کیا جاتا ہے. تو کیا ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوا ہے, امامز جو ہے یا جو کمیٹیز ہے, کیا ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوا ہے آپ کا کہ نماز ٹائمنگ کیا رہے گی, کیسے نماز وغیرہ ہوگی, کن کن جگہوں پر ہوگی؟ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے ضلع ڈوڈا کے ائمہ حضرات ہیں ان کے ساتھ ہماری پوری کوارڈینیشن ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہم تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں رہتے ہیں, اب گندنا میں کیا ٹائم ہوگا تو وہ تو وہیں کے جو کمیٹی ہوگی وہ فکس کرے گی, طے کرے گی. وہاں کے جمعہ کی جو جامع مسجد کی کمیٹی ہوگی وہ طے کرے, جو وہاں کا امام ہوگا. لہٰذا صاحب کے نمبر ہمارے پاس ہیں, ہم ان سے پہلے دن رابطہ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیرے فری میں کون سا ٹائم فکس رہے گا تاکہ ہم ایڈمنسٹریشن کو وہی ٹائم مطلع کریں گے. اور پھر ہاں سیکیورٹی باقی 10 چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ان پہ کوئی چیز ٹھونسیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں لوکل لیول پہ کہیں پہ دیکھتے ہیں نماز کی جمع ہوتے رورل ایریاز میں, اگر مان کے چلو ہم نے 8 بجے ٹائم رکھا ہے لیکن کہیں پہ کوئی بارش کا کوئی ایسا اندیشہ ہو گیا تو ٹائمنگ میں تھوڑی بہت آدھا گھنٹہ 15 منٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. یا کہیں پہ ایسا ہو کہ دیکھتے ہیں رورل ایریاز میں کہ ابھی لوگ چل ہی رہی ہیں, گاؤں سے پہاڑ سے لوگوں نے آنا ہے, وہاں 10-20 منٹ کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں ہوتا ہے. میرے ساتھ جاوید اقبال زرگر صاحب موجود تھے جو ایگزیکٹو آفیسر ایڈمنسٹریٹر وقف بورڈ ڈوڈا ہے. حالانکہ کوششیں ان کی لگاتار جاری ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ نماز یا جو خاص طور پر جو ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آسانی سے گزرے. ایک لسٹ بھی جاری ہوئی ہے, یہ آپ دیکھیے گا, یہ جو نماز ٹائمنگ کی لسٹ ہے یہ لسٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ایز PDF شیئر کریں گے, جس میں جو وہاں کی کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ان سے پوچھ کر پتہ کیا جاتا ہے کہ وہاں کی ٹائمنگ کیا رہتی ہے. اور یہ مقصد ہوتا ہے, یہ آپ دیکھیے گا, یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو یہ لسٹ بھیجے تاکہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات, جہاں پر پانی وغیرہ کا مسئلہ ہے, وہ سب چیزیں جو ہے وہ آسانی سے ہو تاکہ نماز جو ہے وہ آسانی سے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وقف بورڈ کا یہی کام رہتا ہے, یہی رول رہتا ہے. اور اس رول میں جاوید صاحب جو ہے وہ آگے رہتے ہیں تاکہ کوئی عید کے اس فیسٹیول میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو.